द्वितीय वंशावली अध्याय 10। अनंतर रिहब्याम सिक्किम को गले, कारण समुदाय इस्राएल तांकु राजा करिया निमंते सिक्किम रे उपस्थित होइथिले। एथिमध्यरे नबाटर पुत्र जारबियाम जे सलोमन राजांको छामुरु पळाई मिसर रे थिले, सेही जारबियाम संवाद पाई मिसररु फेरी आसिले। आ लोकमाने तांकु डकाई पठाइले। तहिरे जारबियाम और समग्र इस्राएल आसी रिहब्याम को एही कथा कहिले, आपणक पिता आम्भमानक जुआली असह्य करिथिले, एहेतु आपणक पिता आम्भमानक उपरे जेउ असह्य दास्य कर्मर भार और भारी जुआली देइथिले, ताहा आपण हालुका करंतु। तहिरे आम्भेमाने आपणकर सेवा करिबु। तहु से सेमानकु कहिले, 3 दिन उतारे पुनर्बार आम्भ कतिकी आस। तहिरे लोकमाने चालीगले। ए उतारे रिहब्याम राजा अपना पिता सलोमनकर जीवित कालरे जेउ प्राचीन माने तांको सम्मुखरे छिड़ा हेउथिले, सेमानक सहित मंत्रणा करी कहिले, एही लोकमानकु उत्तर देबा पई तुम्हे माने मते की मंत्रणा देउछ? तेबे सेमाने तांकु कहिले, जेबे तुम्हे एही लोकमानक प्रति दयालु होई सेमानकु संतुष्ट करिवो और सेमानकु उत्तम वाक्य कहिवो, तेबे सेमाने सर्वदा तुम्हर दास होई रहिबे। मात्र से सही प्राचीन मानक दत्त मंत्रणा त्याग करी जेउ जुबा माने तांको संगे बढ़ी तांको सम्मुखरे छिड़ा हेउथिले, सेमानक संगे मंत्रणा कले। पुणी से सेमानकु कहिले, एही लोक माने आम्भकु कहुअछंती, तुम्भ पिता आम्भमानक उपरे जेउ जुआली थोई अछंती ताहा हालुका करो। सेमानकु उत्तर देवा पई तुम्हे माने आम्भकु की मंत्रणा देउछ? तहिरे तांको संगे बढ़िथिबा जुवा माने तांकु कहिले, तुम्भ पिता आम्भमानक जुआली भारी करी अछंती, तुम्हे आम्भमानक पई ताहा हालुका करो बोली कहुछंती। एही जेउ लोक माने सेमानकु तुम्हे एपरि कहिबो, मोहर कनिष्ठ अंगुली मोहर पितांको कटी ठारू मोटो। एथिपाई मोर पिता जेउ भारी जुआली तुम्हमानक उपरे थोई अछंती, मु ताहा आहुरी भारी करिवि। मोर पिता कोरड़ारे तुममानकु शास्ति देले, मात्र मु बिछारे तुममानकु शास्ति देबी। एथिरे तृतीय दिन रे मो निकटकु पुणी आस बोली राजा जेउ आज्ञा देइथिले, तदनुसारे जारबियाम और समस्त लोक तृतीय दिन रिहब्याम को निकटकु आसिले। तहिरे राजा सेमानकु कटु उत्तर देले। पुणी रिहब्याम राजा प्राचीन मानक दत्त मंत्रणा त्याग करी सेही जुबा मानक मंत्रणानुसारे सेमानकु एही कथा कहिले, मोहर पिता तुममानक जुआली भारी करिथिले, मात्र मु ताहा आहुरी भारी करिवि। मो पिता कोरड़ारे तुममानकु शास्ति देइथिले, मात्र मु बिछारे तुममानकु शास्ति देबी। ए रूपे राजा लोकमानक कथा सुनिले नहीं, कारण सदाप्रभु सिलोनिय अहिय हातरे नबाटर पुत्र जारबियाम को जहा कहिथिले, आपणार सेही कथा सफल करिया निमंते यह परमेश्वर को आडू घटिला। जेतेबेले समग्र इस्राएल देखिले जे राजा सेमानक कथा सुनिले नहीं, सेतेबेले लोकमाने राजांकु उत्तर करी कहिले, दाऊदंक ठारे आम्भमानकर केउ अंश अछि? जिसिर पुत्र ठारे आम्भमानकर कोनोसी अधिकार नाही। हे इस्राएल, प्रत्येके आपणा आपणा तंबुकु जाओ। हे दाऊद, तुम्भे एबे आपणा निज घर कथा बुझ। तहु इस्राएल लोक समस्ते आपणा आपणा तंबुकु चालीगले। तथापि इस्राएल जो संतान माने जिहुदार नाना नगर रे बास कले, सेमानक उपरे रिहब्याम राज्य कले। एथिउतारे रिहब्याम राजा बेठी कर्माध्यक्ष हदोराम को पठाइले, मात्र इस्राएल संतान माने ताहाकु प्रस्तारघात करन्ते से मला। तहिरे रिहब्याम राजा जेरुसालेम को पळाइबा पई शीघ्र रथ उपर चढ़िले। एही रूपे इस्राएल आजि पर्यंत दाऊद वंशर विद्रोही हेले। द्वितीय वंशावली अध्याय 11। ए उतारे रिहब्याम जेरुसालेम रे उपस्थित हुंते से इस्राएल विरुद्ध रे युद्ध करी रिहब्याम को अधीन को राज्य फेराई आनिया निमंते जिहुदा और बिन्यामिन वंशर 1,80,000 बच्छा योद्धा लोकों को एकत्र कले। मात्र परमेश्वर को लोक समय निकटरे सदाप्रभुंकर एही वाक्य उपस्थित हैला, जिहुदार राजा सलोमन को पुत्र रिहब्याम को पुणी जिहुदा और बिन्यामिन निवासी समस्त इस्राएल को कुह, सदाप्रभु एही कथा कहंती, तुहे माने यात्रा करिब नाही
किए बा आपणा भ्रातृगण विपक्षरे युद्ध करिव नाही। प्रत्येक लोक आपणा आपणा गृह को फेरी जाओ, कारण एही कार्य आंभ आड़ू होइअछि। तेणु सेमाने सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य शुणिले ओ जारब्याम विरुद्धरे यात्रा करिवारु फेरिले। एउतारे रिहब्याम जेरुसालेमरे बास करी रक्षा निमित्त जिहुदा देशरे नगरमान निर्माण कले। से बैथलहम ओ ऐटम ओ तकय ओ बैतसूर ओ सोखो ओ अदुलम ओ गाथ ओ मारेसा ओ सिफ ओ अदरईम ओ लाखिस ओ असेका सरा ओ अयालोन ओ हिब्रोन जिहुदार ओ बिन्यामिन मध्यवर्ती एही प्राचीर बेष्टित नगर सबू निर्माण कले। आउ से सकल दुर्ग दृढ़ करी तही मध्यरे सेनापति मानकू ओ खाद्यद्रव्य पुणी तैल ओ द्राक्षारस रखिले। आउ प्रत्येक नगर रे से ढाल ओ वर्षा रखिले। पुणी नगर सबकू अतिशय दृढ़ कले। आउ जिहुदा ओ बिन्यामिन तांकर पक्ष हेले। आहुरी समुदाय इस्राएल मध्यवर्ती जाजक ओ लेव्य माने आपणा आपणा समस्त अंचलरू आसी तांको निकटरे उपस्थित हेले। कारण लेव्य माने आपणा आपणा नगरर तळीभूमि ओ आपणा आपणा अधिकार त्याग करी जिहुदा ओ जेरुसालेम को आसिले। जेहेतु जारब्याम ओ तांकर पुत्रगण सेमानंकु सदाप्रभुଙ୍କ उद्देश्य जाजकर कार्य करियाकु न देई तड़ी देइथिले। पुणी से उच्चस्थली सकलर ओ छाग देवता मानकर ओ स्वर्ण निर्मित गोवत्स सकलर निमंते आपणर याजक नियुक्त कले। इस्राएल समस्त वंश मध्यरु जेउ माने सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वरंकर अन्वेषण करिया पई आपणा आपणा मन निविष्ट कले, सेमाने आपणा मानक पितृगणर परमेश्वर सदाप्रभुଙ୍କ उद्देश्य बलिदान करिया पई लेव्य मानक पश्चात जेरुसालेम को आसिले। एही रूपे सेमाने जिहुदार राज्य दृढ़ कले। पुणी सलोमनकर पुत्र रिहब्याम को 3 वर्ष पर्यंत बलवान कले, कारण सेमाने 3 वर्ष पर्यंत दाऊदंकर ओ सलोमनकर पथरे चलिले। पुणी रिहब्याम महलत नामनी एक भार्या ग्रहण कले। से दाऊदंकर पुत्र जिरेमत्र ओ जिसिर पुत्र इलियाब्र कन्या अबिहैलर कन्या थिला। से तांको औरसरे जिउस ओ समरिय ओ सहम नामक पुत्र मानकु जात कला। एथि उतरे रिहब्याम अबशालोमर कन्या माखा को विवाह कले। से स्त्री तांको औरसरे अबिय ओ अत्य ओ शिष ओ सलोमित को जात कला। रिहब्याम आपणर सबु पत्नी ओ उपपत्नी अपेक्षा अबशालोमर कन्या माखा को अधिक प्रेम कले। से 18 पत्नी ओ 60 उपपत्नी ग्रहण कले ओ 28 पुत्र ओ 60 कन्या जात कले। पुणी रिहब्याम माखार पुत्र अबिय को प्रधान ओ ताहार भ्रातृगण मध्यरे अधिपति कले, कारण ताहाकु राजा करिया पई तांकर मन थिला। आउ से बुद्धिर कार्य करी आपणार पुत्र मानंकु जिहुदा ओ बिन्यामिन देशर सर्वत्र प्रत्येक प्राचीर बेष्टित नगर रे छिन्न भिन्न करी रखिले। आउ से सेमानकु प्रचुर खाद्य द्रव्य देले। पुणी सेमानक निमंते अनेक भार्या खोजिले। द्वितीय वंशावली अध्याय 12। अनंतर रिहब्यामकर राज्य सुस्थिर ओ से बलवान हुंते से ओ तांको संगे समग्र इस्राएल सदाप्रभुଙ୍କ व्यवस्था परित्याग कले। आउ सेमाने सदाप्रभुଙ୍କ विरुद्धरे सत्य लंघन करिवारु रिहब्याम राजांकर अधिकारर 5म वर्षरे मिसरर राजा शिशक जेरुसालेम विरुद्धरे आसिला। ताहा संगे 1200 रथ 60,000 अश्वारूढ़ थिले ओ ताहा संगे मिसररु असंख्य लुबिय ओ सुकिय ओ कुशीय लोक आसिले। पुणी से जिहुदार प्राचीर बेष्टित नगर सबु हस्तगत करी जेरुसालेम पर्यंत आसिला। तहिरे समय भविष्यत वक्ता शिशक सकाशु जेरुसालेम रे एकत्रित रिहब्याम ओ जिहुदार अधिपति मानक निकटकु आसी सेमानकु कहिला, सदाप्रभु एही कथा कहंती, तुहे माने आंभकु परित्याग करियछ, एहेतु आंभे मध्य तुहमानकु शिशक हस्तरे छाड़ीदेलु। सेतबेले इस्राएल अधिपति माने ओ राजा आपणा मानकु नम्र कले ओ कहिले, सदाप्रभु धर्ममय, तहु सेमाने आपणा मानकु नम्र करियछंती। एहा सदाप्रभु देखन्ते समय निकटरे सदाप्रभुंकर एही वाक्य उपस्थित हैला।
ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ଶୀର୍ଷକର ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଜେରୁସାଲେମ ଉପରେ ଆମ୍ଭର କୋପ ଢଳାଯିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯେପରି ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ସେବା ଓ ନାନା ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ସେବା ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାହାର ଦାସ ହେବେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ମିଶରର ରାଜା ଶିଶକ ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆସି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଓ ରାଜଗୃହର ସଞ୍ଚିତ ଧନ ନେଇଗଲା। ସେ ସବୁ ନେଇଗଲା। ସେ ସଲୋମନଙ୍କର ନିର୍ମିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଢାଲ ସବୁ ହିଁ ନେଇଗଲା। ତହୁଁ ରିହବିଆମ ରାଜା ସେହି ସବୁର ପରିବର୍ତ୍ତରେ ପିତ୍ତଳ ଢାଲ ନିର୍ମାଣ କରି ରାଜଗୃହର ଦ୍ୱାରପାଳ ପ୍ରହରୀ ବର୍ଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଆଉ ରାଜା ଯେତେଥର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲେ, ସେତେଥର ପ୍ରହରୀମାନେ ଆସି ତାହା ନେଇଗଲେ, ପୁଣି ତାହା ସବୁ ପ୍ରହରୀଶାଳାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ଆଉ ସେ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋପ ନିବୃତ୍ତ ହେଲା। ତହିଁରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିନାଶ କଲେ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଜିହୁଦା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ଦେଖାଗଲା। ଏହି ରୂପେ ରିହବିଆମ ଜେରୁସାଲେମରେ ଆପଣାକୁ ବଳବାନ କରି ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ରିହବିଆମ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ 41 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ନାମ ସ୍ଥାପନାର୍ଥେ ଇସ୍ରାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ନଗର ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ, ସେହି ଜେରୁସାଲେମ ନଗରରେ ସେ 17 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ତାଙ୍କ ମାତାର ନାମ ନୟମା, ସେ ଅମନ ଦେଶିଆ ଥିଲା। ପୁଣି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ମନ ନିବିଷ୍ଟ ନ କରିବାରୁ କୁକର୍ମ କଲା। ଏହି ରିହବିଆମଙ୍କର ଆଦ୍ୟନ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବଂଶାବଳୀ କ୍ରମେ ସମୟ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାର ଓ ଇଦ ଦର୍ଶକର ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ଲେଖା ନାହିଁ? ରିହବିଆମ ଓ ଜାରବିଆମ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ଏ ଉତ୍ତାରେ ରିହବିଆମ ଆପଣା ପିତୃଗଣ ସହିତ ଶୟନ କରି ଦାଉଦ ନଗରରେ କବରପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତହୁଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅବିୟ ତାଙ୍କର ପଦରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 13। ଜାରବିଆମ ରାଜାଙ୍କର ଅଧିକାରର 18 ବର୍ଷରେ ଅବିୟ ଜିହୁଦା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ 3 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ମିଖାୟା। ସେ ଗିବିଆ ନିବାସୀ ଉରିଏଲର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ପୁଣି ଅବିୟ ଓ ଜାରବିଆମ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ଅବିୟ 4 ଲକ୍ଷ ବଛା ବିକ୍ରମଶାଳୀ ସୈନ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଓ ଜାରବିଆମ 8 ଲକ୍ଷ ବଛା ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ଲୋକ ନେଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ସଜାଇଲା। ତହିଁରେ ଅବିୟ ଇଫ୍ରାଇମର ପର୍ବତମୟ ଦେଶସ୍ଥ ସମାରଇମ ପର୍ବତରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ଜାରବିଆମ ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର, ଯେ ଲବଣ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜତ୍ୱ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଏହା କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ତଥାପି ଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ସଲୋମନଙ୍କର ଦାସ ଯେ ନବାଟର ପୁତ୍ର ଜାରବିଆମ, ସେ ଉଠି ଆପଣା ପ୍ରଭୁର ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ପାପାଧମ ସନ୍ତାନ ଅସାର ଲୋକମାନେ ତାହା ପକ୍ଷରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ସଲୋମନଙ୍କର ପୁତ୍ର ରିହବିଆମଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ବଳିଷ୍ଠ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ରିହବିଆମ ଯୁବା ଓ କୋମଳାନ୍ତକରଣ ଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାଧା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନଗଣର ହସ୍ତାଧୀନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିବାଧା କରିବାକୁ ମାନସ କରୁଅଛ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମହାଲୋକାରଣ୍ୟ ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଜାରବିଆମ ନିର୍ମିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଗୋବତ୍ସ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ତୁମେମାନେ କି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାଜକ ହାରୋଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଓ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଦେଶସ୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଜକ ନିଯୁକ୍ତ କରିନାହଁ? ଏଣୁ ଯେ କେହି ଆପଣାର ପଦ ନିଯୋଗାର୍ଥେ ଏକ ଗୋବତ୍ସ ଓ 7 ମେଷ ନେଇ ଆସେ, ସେ ଏହି ଅନିଶ୍ୱରମାନଙ୍କର ଯାଜକ ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହୁଁ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାକାରୀ ହାରଣ ସନ୍ତାନଗଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାଜକ ଅଛନ୍ତି ଓ ଲେବୀୟମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଓ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମବଳି ଓ ସୁଗନ୍ଧି ଧୂପ ଦଗ୍ଧ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପବିତ୍ର ମେଜ ଉପରେ ଦର୍ଶନୀୟ ରୋଟି
ଓ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଦୀପବୃକ୍ଷ ସଜାନ୍ତି। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରୁଅଛୁ, ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ। ଆଉ ଦେଖ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ଯାଜକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ରଣତୁରୀ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କର, କାରଣ ତୁମେମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଜାରବିଆମ ସେମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାର୍ଥେ ପଶ୍ଚାଦିଗରେ ଗୋପନରେ ସୈନ୍ୟ ରଖିଲେ। ଏଣୁ ଲୋକମାନେ ଜିହୁଦାର ଆଗରେ ଓ ସେହି ଗୁପ୍ତ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ରହିଲେ। ତହିଁରେ ଜିହୁଦା ପଛକୁ ଅନାନ୍ତେ ଦେଖ, ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଓ ପଛରେ ଯୁଦ୍ଧ। ତହୁଁ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଡାକ ପକାଇଲେ ଓ ଯାଜକମାନେ ତୁରିଧ୍ୱନି କଲେ। ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନେ ସିଂହନାଦ କଲେ। ଆଉ ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନେ ସିଂହନାଦ କରିବା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବିୟ ଓ ଜିହୁଦାର ସମ୍ମୁଖରେ ଜାରବିଆମକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆଘାତ କଲେ। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଜିହୁଦା ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇଲେ ଓ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ତେଣୁ ଅବିୟ ଓ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମହାସଂହାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ଏଥିରେ ଇସ୍ରାଏଲର 5 ଲକ୍ଷ ବଛା ଲୋକ ହତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଏହି ରୂପେ ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନେ ଅବନତ ହେଲେ ଓ ଜିହୁଦାର ସନ୍ତାନମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବାରୁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଅବିୟ ଜାରବିଆମଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇ ତାଙ୍କର କେତେକ ନଗର ଅର୍ଥାତ୍ ବେଥେଲ ଓ ତହିଁର ଉପନଗର, ଜିସାନା ଓ ତହିଁର ଉପନଗର, ପୁଣି ଇଫ୍ରୋନ୍ ଓ ତହିଁର ଉପନଗର ସକଳ ହସ୍ତଗତ କରିନେଲେ। ପୁଣି ଅବିୟର ଜୀବନକାଳ ଯାଏ ଜାରବିଆମ ଆଉ ବଳ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରନ୍ତେ ସେ ମଲେ। ମାତ୍ର ଅବିୟ ବେଳକୁ ବେଳ ବଳବାନ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ପୁଣି 14 ଭାର୍ଯ୍ୟା ବିବାହ କରି 22 ପୁତ୍ର ଓ 16 କନ୍ୟା ଜାତ କଲେ। ଏହି ଅବିୟଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଓ ତାଙ୍କର ଉକ୍ତି ଇଦୋ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର ଟୀକା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 14। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଅବିୟ ଆପଣା ପିତୃଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କରନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଦାଉଦ ନଗରରେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦେଲେ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଶା ତାଙ୍କ ପଦରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ଏହାଙ୍କ ଅଧିକାର ସମୟରେ ଦେଶ 10 ବର୍ଷ ସୁସ୍ଥିର ରହିଲା। ପୁଣି ଆଶା ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଓ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ କଲେ, କାରଣ ସେ ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣର ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଓ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥଳୀ ସକଳ ଦୂର କଲେ ଓ ସ୍ତମ୍ଭ ସକଳ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ ଓ ଆଶେରା ମୂର୍ତ୍ତି ସକଳ ଛେଦନ କଲେ। ଆଉ ସେ ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣର ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ, ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଆହୁରି ସେ ଜିହୁଦାର ସମସ୍ତ ନଗରରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥଳୀ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିମା ସବୁ ଦୂର କଲେ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରାଜ୍ୟ ସୁସ୍ଥିର ହେଲା। ପୁଣି ସେ ଜିହୁଦା ଦେଶରେ କେତେକ ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ନଗର ନିର୍ମାଣ କଲେ, କାରଣ ସେହି କେତେକ ବର୍ଷ ଦେଶ ସୁସ୍ଥିର ଥିଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନୋହିଲା। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଥିଲେ, ଏହେତୁ ସେ ଜିହୁଦାକୁ କହିଲେ, ଆସ, ଆମମାନେ ଏହିସବୁ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରି ତହିଁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରାଚୀର ଓ ଦୁର୍ଗ, ଦ୍ୱାର ଓ ଅର୍ଗଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ଦେଶ ଅଦ୍ୟାପି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଅଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଅଛୁ ଓ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଏହି ଆଶାଙ୍କର ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଢାଲ ଓ ବର୍ଚ୍ଛାଧାରୀ ଓ ବିନ୍ୟାମିନ୍ ମଧ୍ୟରୁ 2,80,000 ଢାଲ ଓ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଏକ ସୈନ୍ୟଦଳ ଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତେ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ କୁଶ ଦେଶୀୟ ସେରହ 10 ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ଓ 300 ରଥ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାର ହୋଇ ଆସିଲା। ସେ ମାରାସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ଆଶା ତାହାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତେ ସେମାନେ ମାରାସା ନିକଟସ୍ଥ ସଫାତା ଉପତ୍ୟକାରେ ଯୁଦ୍ଧ ସଜାଇଲେ। ଏଥିରେ ଆଶା ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଡାକ ପକାଇ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ, ବଳବାନ ଓ ବଳହୀନ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ଭିନ୍ନ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କର, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଅଛୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ଏହି ଜନତା ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆସିଅଛୁ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ,
तुम्भे आम्भମାନଙ୍କର परमेश्वर अट, मनुष्य तुम्भ प्रतिकूल जययुक्त न हेउ। एथिरे सदाप्रभु आशा सम्मुखरे और जिहुदा सम्मुखरे कुशीय मानकु आघात कले, तहु कुशीय माने पलायन कले। एउतारे आशा और तांको संगी लोक माने गरार पर्यंत सेमानंक पछे पछे गोड़ाइले। तहिरे कुशीय मानकर एते लोक मारा पड़िले जे सेमाने आउ सबल होई उठी पारले नहीं, कारण सेमाने सदाप्रभुଙ୍କ सम्मुखरे और ताहांक सैन्य सम्मुखरे विनष्ट हेले। एणु जिहुदा लोक माने अपार लुट द्रव्य बही नेले, आउ सेमाने गरार चतुर्दिगस्त नगर सबु आघात कले, कारण सदाप्रभुଙ୍କ भय सेही सबु नगर उपरे उपस्थित हैला। पुणी सेमाने समस्त नगर लुट कले, कारण तही मध्यरे अनेक लुट द्रव्य थिला। मध्य सेमाने पशुपलर तंबू सबु आघात कले, आउ बिस्तर मेष और उष्ट्र नहीं जेरुसालेमकु फेरी गले। द्वितीय वंशावली अध्याय 15। अनंतर परमेश्वरଙ୍କ आत्मा ओबेद्र पुत्र असर्य उपरे अधिष्ठान कले। तहु से आशांक सहित साक्षात करियाकु जाई तांकु कहिला, हे आशा और समग्र जिहुदा और बिन्यामिन, तुमे माने मो कथा सुन। तुमे माने सदाप्रभुଙ୍କ संगे थिबा जाए से तुमମାନଙ୍କ संगे अछंती। जेबे तुमे माने ताहांकर अन्वेषण करिवो, तेबे तुमे माने ताहांकर उद्देश्य पाइबो। मात्र जेबे तुमे माने ताहांकु परित्याग करिवो, तेबे से तुमମାନଙ୍କୁ परित्याग करिवे। इस्राएल बहुकाल पर्यंत सत्य परमेश्वर विहीन और शिक्षा देई याजक विहीन और व्यवस्था विहीन होइथिले। मात्र सेमाने आपण मानकर दुर्दशा समय रे सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वरଙ୍କ प्रति फेरी ताहांकर अन्वेषण करन्ते ताहांकर उद्देश्य पाइले। सेही समय रे बाहरे जिबा और भितरे आसीवा लोकर किछि शांति नथिला। मात्र देशर निवासी समस्ते महात्रासयुक्त थिले। पुणी सेमाने गोष्ठी विरुद्धरे गोष्ठी और नगर विरुद्धरे नगर भिन्न होइथिले, कारण परमेश्वर सर्वप्रकार संकट द्वारा सेमानकु त्रासयुक्त करथिले। मात्र तुमे माने बलवान हुओ और आपण मानक हस्त शिथिल हेबाकू न दियो, कारण तुम मानक कर्म पुरस्कृत हेबो। एथिरे आशा एही सबु कथा और ओबेद भविष्यद्वक्तार भविष्यत वाक्य शुणन्ते साहस पाइले। पुणी जिहुदा और बिन्यामिन समुदाय देशरू और इफ्राइम पर्वतमय देशरे हस्तगत करथिबा नगर सबुरु घृणायोग्य वस्तु सबु दूर कले, आउ सदाप्रभुଙ୍କ बरंडा सम्मुखस्थ सदाप्रभुଙ୍କ यज्ञवेदी पुनर्बार सजाडिले। ए उतारे से समुदाय जिहुदा और बिन्यामिन लोकंकु पुणी इफ्राइम और मनसी और सिमियन मध्यरु सेमानक सहित प्रवासकारी लोकमानंकु एकत्र कले, कारण इस्राएल मध्यरु अनेके सदाप्रभु तांकर परमेश्वर तांकर सहवर्ती अछंती बोली देखि तांक सपक्ष होइतिले। एहेतु आशांकर अधिकारर 15 वर्षर तृतीय मासरे लोकमाने जेरुसालेमरे एकत्रित हेले, आउ सेही दिन सेमाने आपण मानकर आनित लुट द्रव्य मध्यरु 700 गोरु और 7000 मेष सदाप्रभुଙ୍କ उद्देश्य बलिदान कले। पुणी सेमाने आपण आपणा सर्वांतकरण और समस्त प्राण सहित सदाप्रभु आपण मानक पितृगणर परमेश्वरंकर अन्वेषण करियाकू, आउ सान कि बड़ पुरुष कि स्त्री जे केही सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर को अन्वेषण न करिवो ताहार प्राणदंड हेबो बोली नियम कले। आहुरी सेमाने उच्च स्वर रे जयध्वनि करी तुरी और श्रृंग बजाई सदाप्रभुଙ୍କ निकटरे शपथ कले। तहिरे समग्र जिहुदा सेही शपथरे आनंद कले, कारण सेमाने आपण आपणार समस्त अंतकरण सहित शपथ करथिले और आपण आपणार संपूर्ण इच्छारे ताहांकर अन्वेषण कले। एणु सेमाने ताहांकर उद्देश्य पाइले। पुणी सदाप्रभु सेमानंकु चतुर्दिगरे विश्राम देले। मध्य आशा राजांकर मातामही माखा आशरा देवी रूपे एक घृणायोग्य प्रतिमा निर्माण करिथिबारु से ताहाकु राणी पदरु च्युत कले और आशा ताहार सेही प्रतिमा छेदन करी चूर्ण कले और किद्रोण नदी निकटरे ताहा पोड़ी पकाइले। मात्र उच्च स्थली सकल इस्राएल मध्यरु दूरीकृत नहिला। तथापि आशांकर जावजीवन तांकर अंतकरण सिद्ध थिला, आउ से आपणा पितांकर प्रतिष्ठित वस्तु सबु और निजर प्रतिष्ठित रूपा और सुना और पात्र सबु परमेश्वरक गृह को आनिले। पुणी आशांकर अधिकारर 35 वर्ष पर्यंत आउ युद्ध नहिला। द्वितीय वंशावली
अध्याय 16। जिहुदार राजा आसाଙ୍କ निकटକୁ କାହାରିକି ଯିବା ଆସିବାକୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ବାସା ଆସାଙ୍କର ଅଧିକାରର 36 ବର୍ଷରେ ଜିହୁଦା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାତ୍ରା କରି ରାମାନଗର ଦୃଢ଼ କଲେ। ତହିଁରେ ଆସା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ଓ ରାଜଗୃହର ଭଣ୍ଡାରରୁ ରୂପା ଓ ସୁନା ଆଣି ଦମେଶକ ନିବାସୀ ଅରାମୀୟ ରାଜା ବିନ୍ ହଦଦ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଏହି କଥା କହିଲେ, ମୋ ପିତା ଓ ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ନିୟମ ଥିଲା ସେହିପରି ତୁମ୍ଭ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ରୂପା ଓ ସୁନା ପଠାଇଲି। ଯାଅ, ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ବାସା ସଙ୍ଗେ ତୁମ୍ଭର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ତହିଁରେ ସେ ମୋ ନିକଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ। ଏଥିରେ ବିନ୍ ହଦଦ ଆସା ରାଜାଙ୍କର କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କରି ଆପଣା ସେନାପତିମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ନଗର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଠାଇଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଇዮନ୍ ଓ ଦାନ୍ ଓ ଆବେଲମୟିମ୍ ଓ ନପ୍ତାଲିରେ ସମସ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ନଗର ପରାସ୍ତ କଲେ। ତହିଁରେ ବାସା ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାମାନଗର ଦୃଢ଼କରଣରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲା। ତେବେ ଆସା ରାଜା ସମଗ୍ର ଜିହୁଦାର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଲେ। ପୁଣି ବାସା ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ଓ କାଷ୍ଠରେ ରାମାନଗର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା ତାହା ସବୁ ସେମାନେ ବହି ନେଇଗଲେ। ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ସେ ଗେବା ଓ ମିସ୍ପା ନଗର ଦୃଢ଼ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ହନାନୀ ଦର୍ଶକ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଆସାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଅରାମୀୟ ରାଜା ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲ। ଏହେତୁ ଅରାମୀୟ ରାଜ୍ୟର ସୈନ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ। କୁଶୀୟ ଓ ଲୁବ୍ୟମାନେ ଅପାର ଅପାର ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼ ସହିତ କି ଏକ ମହାସୈନ୍ୟ ନଥିଲେ? ତଥାପି ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାରୁ ସେ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସିଦ୍ଧ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳବାନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ଇ। ଏ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭେ ଅଜ୍ଞାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛ। ଏଣୁ ଏହି ସମୟଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିବ। ସେତେବେଳେ ଆସା ସେହି ଦର୍ଶକ ପ୍ରତି କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ତାହାକୁ କାରାଗାରରେ ରଖିଲେ, କାରଣ ଏହି କଥା ସକାଶୁ ସେ ତାହା ଉପରେ କୋପାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆସା କେତେକ ଲୋକ ପ୍ରତି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କଲେ। ଦେଖ, ଏହି ଆସାଙ୍କର ଆଦ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିୟାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜିହୁଦାର ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆସା ଆପଣା ଅଧିକାରର 39 ବର୍ଷରେ ପାଦ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ରୋଗ ଅତିଶୟ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ରୋଗ ସମୟରେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ। ଆଉ ଆସା ଆପଣା ଅଧିକାରର 41 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣା ପିତୃଗଣ ସହିତ ଶୟନ କଲେ। ଆଉ ସେ ଦାଉଦ ନଗରରେ ଆପଣା ପାଇଁ ଯେଉଁ କବର ଖୋଳିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେହି କବରରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦେଲେ ଓ ଗନ୍ଧବଣିକର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାନା ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶଯ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇଲେ ଓ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଅତି ବଡ଼ ଦାହ କଲେ।